Shabrum Hangkorni Kolachara Amsayok Kobor by Kesa Krobzage Langmachaka Koroksa Patimung Padika Kokti Sani Diporo Koksil Chazak Kobornobo Henobuto Clay Botari Relaika Tumplazak Lokoro Ti Tijanai Bob Kobor Sikla Binimung Unka Asik Debnat Shabrum Hangkorni Kolachara Amsayo Fek Mungsaza Kobol by Chakrobzaki Langma Chokha Koraksa Lam Himne Patimungo Shawibanka Korok Hamtaya Ashik Debnat Koktisalni Fungo Shabor by Ke Kolachara Amtani Lam Himne no Riktarka Apro Amtani Baksapro Asik Debnat no Shamrokan Bakasaitok like Azomsa Asik Debnat Lam Himne देश प्रेम चक्रवर्ती ने साखा चाक्रब का अब लांगमा चका देश प्रेम चक्रवर्ती पातिमने कोक्तमा माली मनोबाजा थाने पुलिस पातिमा थायो थंका आप्रो कोक्स जजा आसिद देवनाथ पातिमा थाइनि सिमी खारि थंका पुलिस बिनिक्लोक रथरका आमचनि लुकरोक रथरका आमचनि हातिओ थांमानि उलो तुंफ्लाजाक लुकरोक बैसाको दुखुमान जाखा पुलिस पातिमा थायो थांगे साको दुखुमाजा आसिक देवनाथ न खसाउ साखामनगत लांगै थंका फिया बारजाक साकनाकर आसिक देवनाथ न कथैनि साकलाख्या ताबुक Bokni mangkati sakam no kotongo patima thayo thangka hangkor police tangpha bokok toma thamna dada sitakni patimnoti sakha বাজারে গিয়ে সেটা দেখা গেছে সেই ইনজুরির অবস্থায় পড়ে রয়েছে তো ওইখানে কতক্ষণ পুলিশ যখন গেল দেখা গেল যে সে তারও ওইখানে মৃত্যু হয়েছে ডেথ হয়ে গেছে তো এখন দুইটা ঘটনা সাবসিকুয়েন্ট ঘটনা তো দুটোটা ঘটনা নিয়ে আমরা মামলা নিচ্ছি তদন্ত করে বের হবো কি হয়েছে তদন্ত করার পরে আমরা বুঝতে পারবো Patimuno ketengai tabo amse genagai urumuro shoimanka asalo fungo asik depna taibo khoroknino sagodo khomandaka haifano police patima thaini cher nemungo nongkhorka tabok naite police ni cher nemungo tamokok nongkhori phaino Brio report news today